बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, खजूर की अफादियत इंसानी जिस्म के लिए क्या है, इस बारे में न सिर्फ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं, बल्कि साइंस ने भी खजूर की बड़ी अफादियत बयान की है। आज की वीडियो में हम आपके लिए सूरह फातिहा का जो कीमती अमल लाए हैं, वो अमल 3 खजूरों का अमल है। इस अमल को आपने 3 खजूरों पर करके इन खजूरों को खा लेना है। इस तरह से अमल के साथ ये खजूरें खाने का आपको क्या फायदा होगा और आपने 3 खजूरों पर यह अमल कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा और मरगूब तरीन ग़िज़ाओं में से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में खजूर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फरमाया है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम भी इस फल का इस्तेमाल सुन्नत समझकर लाजमी करें। याद रहे कि कुरान पाक में भी खजूर का जिक्र कई मर्तबा हुआ है। आज हम आपको खजूर के जो फवाइद बताने जा रहे हैं, वो फवाइद डॉक्टर हजरात आपको कभी भी नहीं बताएंगे। ये फवाइद ऐसे हैं कि जिनको हासिल करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। दोस्तों, जब आप खजूर पर सूरह फातिहा का ये अमल भी कर लेंगे, तो इससे आपको ऐसी अफादियत हासिल होगी कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस अमल को आपने 12 दिन लाजमी करने के बाद इस अमल की अफादियत देखनी है। आप खुद हैरान हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आप इस अमल को सारी जिंदगी का मामूल बना लेंगे। अमल का तरीका बहुत ही आसान है। आपने 3 दाने खजूर के लेकर इस पर सूरह फातिहा 41 बार पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है और यूं इस अमल को आपने मुकम्मल करने के बाद खजूर के 3 दानों पर दम कर लेना है और ये 3 दाने आपने सुबह नहार मुँह खाने हैं। इसलिए ज्यादा बेहतर यह है कि इस अमल को फजर की नमाज के फौरन बाद किया जाए और इसके बाद 3 दानों पर दम करके ये 3 दाने खा लिए जाएं। इस अमल से आपको ऐसी ताकत हासिल होगी कि आप खुद जवान महसूस करेंगे। आपके जिस्म में मौजूद बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर किसी मरीज को ये दम की गई खजूरें खिलाई जाएं, तो उसको शिफा मिलेगी। इस अमल की बरकत से आपकी उम्र में और माल और दौलत में बरकत होगी, आपकी कमाई में भी बरकत होगी। इस अमल को आप जिंदगी का मामूल बना लें, तो इससे आपका जिस्म किन बीमारियों से महफूज रहेगा और आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक क्या फवाइद हासिल होंगे, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक खजूर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन के अलावा B1, B2, B3, B5, A1 और C समेत कई तरह के विटामिन भी पाए जाते हैं। इसी तरह खजूर में कार्बन मौजूद होता है जो हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। एक और तहकीक में यह दरियाफ्त किया गया कि खजूर में मौजूद मिनरल्स जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाकर हड्डियों के भुरभुरेपन जैसे अमराज के खिलाफ लड़ता है। याद रहे कि फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी खजूर को बेहतरीन फल बनाती है, जबकि इसमें मौजूद शक्कर और ग्लूकोज जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करती है। एक तहकीक के मुताबिक खजूर सिर्फ जिस्मानी तवानाई ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये फल इसे बरकरार रखने में भी मदद देती है। खजूर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि खजूर खून की कमी दूर करने में मददगार साबित होती है और खजूर बेवक्त खाने की लत पर काबू पाने में मदद देने वाला मौसर जरिया है। यह आयरन की सतह बढ़ाती है, जिससे खून की कमी जल्द दूर करने में मदद मिलती है। ताहम खजूर के इस्तेमाल के हवाले से ज़ियाबीतस के मरीजों को एहतियात की जरूरत है। याद रहे कि खजूर खाना जिस्मानी वजन में कमी लाने में भी मदद देता है। इनमें मौजूद फाइबर पेट को ज्यादा देर तक भरे रखता है, जबकि ब्लड ग्लूकोज को बढ़ने से रोकता है। इसके अलावा खजूरों में मौजूद
اینٹی آکسیڈنٹس جسم سے زہریلے مواد کو خارج کر کے ہاضمہ تیز کرتے ہیں، جس سے میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماہرین کے مطابق کھجور میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جو کہ نظام ہاضمہ کے مناسب افعال کے لیے بہت ضروری جز ہے۔ فائبر کے استعمال سے قبض کی روک تھام ہوتی ہے، جبکہ آنتوں کی سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں۔ برٹش جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ روزانہ کھجور کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کا نظام ہاضمہ دیگر افراد کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کھجور میں وائٹامن B6 بھی موجود ہوتا ہے، جو کہ جسم میں سیروٹونین بنانے میں مدد دیتا ہے، جس سے دماغی صحت بہتر ہوتی ہے۔ سیروٹونین مزاج کو ریگولیٹ کرتا ہے اور تناؤ سے لڑتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ وائٹامن B6 کی جسم میں کم مقدار اور ڈپریشن کے درمیان تعلق موجود ہے۔ وائٹامن B6 کا زیادہ استعمال صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ ذہن کو بھی تیز کرتا ہے۔ اسی لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ روزانہ کم از کم 3 دانے کھجور لازمی استعمال کیے جائیں تاکہ مذکورہ فوائد حاصل ہو سکیں۔ جو لوگ معدے کے امراض میں مبتلا ہیں، انہیں معلوم ہے کہ معدے کے علاج کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ کھجور کے استعمال کو معمول بنا لیا جائے تاکہ معدے کے امراض سے حفاظت ہو۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ جب آپ کھجور پر سورہ فاتحہ کا یہ عمل بھی کر لیں گے تو پھر آپ کو نہ صرف کھجور کی افادیت حاصل ہوگی بلکہ آپ کو سورہ فاتحہ کی برکات بھی نصیب ہوں گی۔ اور سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ یہ سورت سورہ شفا ہے۔ دوستو چلیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کھجور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرامین ہیں۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درختوں میں سے اس درخت کو مسلمان کہا ہے، کیونکہ صابر، شاکر اور اللہ کی طرف سے برکت والا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اور دیگر مقدس کتابوں میں جا بجا کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ گھر ایسا ہے جیسے اس میں کھانا نہ ہو۔ اس حدیث سے کھجور کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کھجور کی اہمیت کیا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں کھجور لازمی رکھیں، اس کا استعمال بھی ضرور کریں۔ دوستو کھجور کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ طبی تحقیق کے مطابق کھجور ایک ایسی منفرد اور مکمل خوراک ہے جس میں ہمارے جسم کے تمام ضروری غذائی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے کھجور کا استعمال لازمی کریں اور اس عمل کو ضرور اپنے معمولات میں شامل کریں۔ خود بھی اس عمل کو اپنا معمول بنائیں اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ تمام مسلمان اس عمل سے استفادہ پائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔